Nine halhali Asrambari edisi constituency by khobjak hapung kotor amchayo titi edisi hapangni bwkhaktwi lukurokno mwkatwng thaikatwng phalnani bagwi sebrimani phalno kwtal 19 lakh rang swbayui 6ta khotol tangwi rimani no tini phiyogwi phaikya Nine halhali Asrambari MDC boromgonang Prosmit Debruma tai logiwo tongkha Khowai Zonal Chairman Bishu Debruma tai logiwo tongkha Sub JDO Engineer nok khobui manjakha social work juda juda adong. Nine halhali engineer executive engineer sir ke আমি অনুরোধ করব সবাইকে হাততালি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি সবাইকে হাততালি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি তার সঙ্গে আমি অনুরোধ করব ওকে তালি দাও এদিকে চাও হাততালি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি দ্বিতীয়ত হলো সবাইকে হাততালির জন্য আমি অনুরোধ করছি হাততালি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি দীর্ঘদিন আমরা দোকান মুখে অসুবিধা এটা দোকান বলতে পারি না অসুবিধা আমরা এমডিসি স্যারকে আমরা অনেক অনুরোধ করেছি আজকে আমরা তো দোকানটা ওপেন করে দিয়েছে আমরা খুব আনন্দিত আছি টিটিএডিসির এই কাজকর্ম নিয়ে কি বলবেন? ভালো কাজ চলছে হামবাই তিনি বেলাই পঞ্চজা তিনি বর্তিলা এরিয়া আন্ডার 9 halal Asrambari টিটিএডি কনস্টিটুয়েন্সি তিনি মো এরিয়াও কাইসা 6 room ni kaisa install o install renovation khaijaka doga dugan khulogoi jaka তিনি ni o pandao chini chief guest inaugural tongmani chini honorable CM Sir Runel o kaisa bini urgent meeting tomon doge bo phaimalia o pandano angno okha doga khulogoi rekha enkai তিনি ni je basic stall o stall lo dugan manai enkai sojona ললিত দাস প্রদীপ তাঁতি শিবচরণ দাস সন্তোষ গোয়ালা সুশীলা দেববর্মা বানু তাঁতি বরক ছয়জনা 6টা স্টল মাখা ओमफ्राय बेलाय बरक माने तंथरजाखा जेबो गोबां बरक तो सुनो आमहाय साननाय दं सुनोबो तां बिदिनो खायसे कक मनो सानानो जुगो बरक साइमानो जे सिनि टिटिएडिसि एरियायाव खूब एकदम लिमिटेड फान्ड थायो ओ लिमिटेड फान्डनि बिसिङाव एन्टायर टिप्रानो सिनि टिटिएडिसि एरियानो बाहायदे चालबनानै जों चालबैमाया हायबनो ओ लिमिटेड फान्डनि बिसिङावनो जों ट्राइ खायो जे सिनि टिटिएडिसि एरियायाव ओइ दुगानाव दिनानि बागै दुगान स्टल हाम काम खालामनांगोन आबाजे जों ट्राइ खायो ओ ट्राइ खालामनानै बिसिङै जों दिनै 6 स्टल आंनि ओन कन्स्टिटुएन्सि बर्तला एरियायाव जों खायरिमानखा नेक्स्ट अफ फाइनायो जेबो जोंनि साइट मुंतनाय महगे तां दिजानि मो तांमानि बाजेट हिंगाय 19 lakhs बायनो जों 6 room 7 दिउइ नक ताङै माखा आबो खूब एकदम डिफिकाल्ट टाफ हैसि 19 lakh बाय कायसा 6 room माने 7 दालाय रिवय खायनि खूब टाफ हैसि हायबनो सिनि गरम गोनां सिनि एग्जिक्यूटिभ दिनै सिनि फिरोज देरमानि साइट मुंबाय आबो खायनांगा आबो नगै जोंबोना बेलाय हामबाय बे आंनि लगि दंगो सिनि खय जेडिसिनि चेयारमेन सिनि गरम गोनां आता दिसु दंगो सिनि साबजननि साबजेडिअ सिनि गरम गोनां किरिट देबरमा दंगो साबजोनाल कमिटिनि भाइस चेयारमेन उत्तम देबरमा सिनि सोशल एक्टिभिस्ट सिनि मैडम बिनामाला ते बंग आमसाइनि जे दिनैनि ओ जे बर्तिलानि मो एरियानि वार्डनि मेम्बार ललित दास बहुन बाय थांगो मो दुकानाव माखा माने बेलाय एक्साइटेड आबोनो सानामो जुगो नादि सुंद सिनि टिटिएडिसि एरियानो जों टाउन एरिया हागेन आगाद हागेन
na chu dok sing sa sa jong na mu jong kaisa kaisa municipality area rago kaisa municipality area was 2,300 crore rang tho কিন্তু entire sin ti prasar na bagai sin su rang lija 7,000 9,000 sorry 900 700 ama hage rang lija go কিন্তু রক সাইমন আউন বিসি go sini kebang ma sini ADC ni staff rok sini TDC sa ekhane rok boni salary tongo mane sini pensioner tongo जों खालायनो मोजां फानसे खालायनो आवा हाया बुस्थु हायबोनो अनलिमिटेड फानि बिसिङो जों जे मानसा खालाय दङ जों केबो थिनांगौ बो खालायनाय जों बबाग्राबो साइड दङ जाते जोंनि टिडिसिओ डाइरेक्ट फाननानै डाइरेक्ट फाननो थाखाय जोंनि टिडिसि एरियानि जे पाब्लिकनि डिमान्ड अ डिमान्डआवनो जों फुलफिल खालामनानै जों आसाते बिजनेस गाय आसुनो जदनो हामबाय